Hi guys, open tayo na ito. So, open na natin. Ito. Pipin ko sa bata. Ito, so pretty. Wow. It's so pretty, guys. Look at that reaction. So I'm gonna reveal this. Bawal mangapya. So bawal na magpili. Mali kayo, guys. Unbox to. So, eri naman yan. So, bye. Sharpen nails ko. So, ganito. Pili kayo sa TikTok. Bye. Heart. Heart kayo. Ayun yung mukha. So, ako yung girl. Comment kayo ano gusto nyo pa mag-unboxing. Bye!